Oh my God! Gagawa ako ng bouquet sa office! Napagawa ako bigla ng bouquet habang nasa office ako. Hindi lang basta bouquet ito dahil coffee bouquet ito. Hoy! Ito nga at nagtatrabaho pa ako ng araw na to. May dinedesign pala ako dyan. Bago nga ako umalis ng bahay, sinabihan na ako ni Jowa na may order. Syempre, sayang naman kung tatanggihan natin, diba? Mukhang pera tayo. Kaya naman, igaw na natin yan. Tapos, ito pala yung mga gamit ko. Pinrepair nga ni Jowa to kaninang umaga para sa paggawa ko ng bouquet. Papunta na nga ako sa pantry. Wow, pantry! Hoy! Papunta na nga ako sa pantry dahil break time namin. Kaya ito yung time para makagawa ako ng order. So, meron pala ako ditong wrapper. Tapos, itong plastic. Nagdala pa nga ako ng plastic. May plastic pala dito sa amin. Hoy! Tapos, ito yung cardboard para sa letter. May glue gun, syempre. Mga barbecue sticks. Pero para sa kape, syempre, gunting. Tapos ito, dumi. Huy! Floral foam yan. Meron din tayo dito na tape dispenser. Tapos itong wire. Violet na ribbon. Tapos mga ballpen panulat sa letter. Tapos itong pangkat sa barbecue stick. Kasi mahirap gamitin yung ordinaryong gunting. Glue stick, syempre, in case kulangin. Tapos another glue stick. Hello! At syempre, hindi mawawala yung kape. Binili ko pa nga ito sa Pure Gold kanina bago pumasok. 48 pieces pala to at 30 pieces lang ang kailangan natin. So ayun na, kompleto na yung mga materials natin. Kaya naman, mag-uumpisa na tayo. Si de pronto el mundo se pone en pausa, recuerda que mi amor no tiene prisa y no importa si hay una tormenta, te juro que yo seré tu calma. Es que tú me das vida, mi sol, y aunque lo piense no hay nadie mejor. Toda mi fuerza la sacas de mí, y si me apago me enciendo por ti. Me hace sentir gigante, mi amor, y aunque lo intente no podría sin vos. Toda mi suerte es gracias a ti, y si me pierdo regreso por ti, por ti. Se me acaban las pronto el mundo se pone en pausa. Recuerda que mi amor no tiene prisa y no importa si hay una tormenta, te juro que yo seré tu calma. Es que tú me das vida, mi sol, y aunque lo piense no hay nadie mejor. Toda mi fuerza la saca. Ito nga, tatapos ko na din i-arrange yung coffee natin. Pero tapos na yung break time ko, kaya sa lunch break na lang ulit. Dahil mag-work muna tayo. Huy, wag na. 12 PM na nga nito at lunch break na. Ito pala yung ulam namin ngayong araw at itatabi ko na muna siya para mamaya ko na lang siya kakainin. Nagawa ko pang ang gupitin yung buhok ko. Bago nga ako gumawa, uminom muna ako ng cucumber juice. Wala nga pala yung mga kawork ko sa office. Sana talaga matapos ko to bago mag 1 PM. Para hindi ko na kailangan maghapon. 5 PM kasi papadeliver na ito. After ko nga uminom, gagawa na ulit tayo. Si de pronto el mundo se pone en pausa, recuerda que mi amor no tiene prisa y no importa si hay una tormenta, te juro que yo seré tu calma. Es que tú me das vida, mi sol, y aunque lo piense no hay nadie mejor. Toda mi fuerza la sacas de mí, y si me apago me enciendo por ti. Me hace sentir gigante, mi amor, y aunque lo intente no podría sin vos. Toda mi suerte es gracias a ti, y si me pierdo regreso por ti, por ti. Se me acaban las pronto el mundo se pone en pausa. Recuerda que mi amor no tiene prisa y no importa si hay una tormenta, te juro que yo seré tu calma. Es que tú me das vida, mi sol, y aunque lo piense no hay nadie mejor. Toda mi fuerza la sacas de mí, y si me apago me enciendo por ti. Me hace sentir gigante, mi amor, y
aunque lo intente no podría sin vos. Toda mi suerte es gracias a ti, y si me pierdo regreso por ti, por ti. Se me acaban las fronteras, el mundo se pone en pausa. Recuerda que mi amor no tiene prisa, y no importa si hay una tormenta, te juro que yo seré tu calma. Es que tú me das vida, mi sol, y aunque lo piense no hay nadie mejor. Toda mi fuerza la sacas de mí, y si me apago me enciendo por ti. Me hace sentir gigante, mi amor, y aunque lo intente no podría sin vos. Toda mi suerte es gracias a ti, y si me pierdo regreso por ti, por ti. At eto na yung finished product natin! Ano, nagustuhan nyo ba? Naku, perfect talaga to sa mga mahilig sa kape. Tapos bigay mo sa crush mo para tumibok yung puso sa'yo. Woo! O sige na, ayun lang muna. Bye!